इश्क अपनी तकमील का सफ़र तय करता रहा और उसके लिए इश्क को सदियां लगी। कई सैकड़ों साल इश्क ने बिताए अपने तकमील के सफ़र में। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे कि उनका महबूबी हकीकी यानी रब्बे ज़ुल जलाल जो है वो उनसे नाराज़ है। तो 300 साल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, मुझे उसके सदके मुआफ़ कर दे जिसके लिए तूने पूरी कायनात को तख्लीक किया है। तो इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुआफ़ कर दिया, क्योंकि अब उस हस्ती का जिक्र आ गया था कि जिसके ऊपर आशिक खुद रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। तो अपने माशूक का जब जिक्र आता है और उसका जब वसीला दिया जाता है तो अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुआफ़ कर देता है। तो यहाँ पर सारी कहानी जो है ये इश्क की है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ज़िंदा रहे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिके, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के लश्कर के सामने डट गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ने को तैयार हो गए और अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया। तो यहाँ पे ये सारा जो तज़किरा है ये सारा तज़किरा इश्क का है। ये सारी कुर्बानियाँ जो हैं ये इश्क के लिए हैं और यहाँ पे इश्क अपनी तकमील का सफ़र तय कर रहा था। 1,24,000 पैगंबर और उनके साथी मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियाँ दे रहे थे, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे, मुसीबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे। तो ये जो सारा सिलसिला है ये सारा सिलसिला इश्क की तकमील का था। तो हज़रत अल्लामा इकबाल कहते हैं, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। तो तमाम नबियों ने कुर्बानी दी और तमाम नबियों के साथियों ने कुर्बानी दी। तो ये सिलसिला अज़ल से चल रहा था। इकबाल कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो सच था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से जो सच्ची मोहब्बत और इश्क था बेमिसाल था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर रेत के ज़रा बराबर भी खौफ नहीं था। वो ये सारा किस लिए बर्दाश्त कर रहे थे? आग में छलांग लगा दी गई, आग में डाल दिया गया, लेकिन दिल के अंदर एक ज़र्रे के बराबर भी खौफ नहीं है। तो ये सारा कमाल इश्क का था। ये इश्क अपना सफ़र तय कर रहा था। तो इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, आतिशे नमरूद में कूद गया इश्क, आतिशे नमरूद में कूद गया इश्क, अकल थी तमाशाए लबे बाम अभी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूदे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुद को ज़िबा होने के लिए पेश कर दिया। ये इश्क का कमाल था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें कि प्यारे नबी रब की रज़ा के लिए ताइफ में जाते हैं, ताइफ के लोग पत्थर मारते हैं तो प्यारे आका का सारा जिस्म लहू लुहान हो जाता है। तो फिर भी उनके लिए नाराज़गी के कुछ जुमले भी मुंह से नहीं अदा करते। ये सारा इश्क का कमाल था। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि प्यारे नबी अपने घर से बदर किए जाते हैं, उन्हें अपना घर अपना शहर मक्का छोड़ना पड़ता है और वो अपने मक्का शहर से भी बड़ी उल्फत रखते हैं। और जब वो मक्का की हदूद को पार कर रहे होते हैं और मक्का की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ए मक्का, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तेरे लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं देते। तो प्यारे नबी हिजरत कर रहे हैं मदीना की तरफ और ये सारा इश्क था। तो फिर उसके बाद कई ऐसी मुसीबतें आईं जो सहाबा ने बर्दाश्त की,
ہجرت کے وقت صحابہ نے ہزاروں مصیبتیں برداشت کی، اپنوں کو سامنے مارا گیا، نیزے مارے گئے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تارے جسم میں ماری جا رہی تھی، کیل چبھوئے جا رہے تھے، تو اس وقت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تمہارے اندر یہ خواہش ہوگی کہ کاش اس مصیبت کی اس گھڑی میں میرے نبی ہوتے میری جگہ پر۔ تو حضرت خبیب جو دکھ اور کرب اور مصیبت کی حالت میں، آلودگی کی حالت میں سر کو اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کیا پاگل ہو گئے ہو کہ میں اس طرح اس مصیبت کے اندر 1000 دفعہ اسی مصیبت میں مبتلا کہ مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں 1000 مرتبہ، تو میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر یا ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو وہاں پر ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو ہے وہ حیران اور ششدر تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب بدر و حنین کا واقعہ آتا ہے، کہتا ہے نا علامہ اقبال کہ بدر و مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، تو بدر کے مقام میں دیکھ لیجئے، حنین پہ دیکھ لیجئے، غزوہ حنین کے اندر تو صحابہ نے ایک جاں فشانی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے لشکر کا سامنا کیا، جانوں کی قربانی پیش کی اور عشق کی مثال، ایک لازوال مثال رہتی دنیا تک قائم کر دی۔ تو عشق ابھی اپنی تکمیل کا سفر طے کر رہا ہے، عشق ابھی باکمال اور کمال کی آخری حدوں تک نہیں پہنچا۔ تو آدم علیہ السلام کی قربانیوں سے لے کر انبیاء کرام کی قربانیاں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی قربانی اور ایثار، پھر اس کے بعد آقا کریم کی جد و جہد، آقا کریم کی محنت، آقا کریم کی قربانیاں، پھر اس کے بعد صحابہ کی غزوات کے اندر جاں فشانیاں، یہ سارا اس عشق جو ہے عشق کی تکمیل کا سفر ہے۔ تو عشق کی تکمیل کا سفر طے ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا سارا وجود ہے، یہ سارا وجود ہی عشق کی وجہ سے ہے کہ اللہ کریم کو پیارے نبی سے عشق ہوا اور پیارے نبی کی بدولت یہ اس کائنات کا وجود۔ صدیاں گزر گئیں، عشق اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا، عشق جو ہے وہ عروج کی طرف گامزن رہا اور تمام تر مراحل سے گزر کر عشق اپنی تکمیل کو پہنچا، عشق نے خود کو مکمل کیا اور پھر عشق نے خود کو قربان کرنے کی ٹھان لی۔ پھر تاریخ انسانی کے اندر عشق کی تمام تر کمالات اور عشق کی عروج کے تمام تر مراحل سے متصف جو خصوصیات اور صفات ہیں وہ ہمیں واقعہ کربلا میں ملتی ہیں، جہاں پر عشق نے خود کو قربان کر دیا۔ اگر ہمارا کوئی بچہ یا ہمارے گھر کا کوئی ایک فرد فوت ہو جاتا ہے تو ہم ہوش کھو بیٹھتے ہیں، ہم ہوش میں نہیں رہتے، ہمارا اپنا جسم، ہم اپنے جسم کو خود نہیں سنبھال سکتے۔ تو پھر کربلا کے میدان کی طرف نظر دوڑائیے، جہاں پر عشق اپنے عروج پر تھا اور عشق اپنے تکمیل کی مثال پیش کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان سے اپنے پیاروں اور اپنے اولاد کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں، ایک لاش کو اٹھاتے ہیں، تڑپتی ہوئی لاش کو زبا اور نیزے سے چور، زخموں سے چور لاش کو اٹھاتے ہیں، خیمے میں لے کے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اپنی بہن سیدہ زینب کو حوصلہ دیتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں اور پھر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دشمن کی صفوں میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور ہر بار ایسا ہی ہے، پھر اپنی لاش اٹھاتے ہیں، اپنے پیارے کی، اپنی اولاد میں سے کسی کی لاش اٹھاتے ہیں، خیمے میں لے کے جاتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں اور پھر دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، دشمن کو للکارتے ہیں۔ اور جب دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو دشمن بھی حیران اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ صبر و استقامت کا پہاڑ، عشق کی اعلیٰ مثال حضرت امام حسین ہر بار ایک لاش کو اٹھاتے ہیں
आंसू आंखों से जारी होते हैं, खैमे में ले जाते हैं, बहन का हौसला बढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर पूरी ताकत और पूरी हिम्मत के साथ दुश्मन के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो इश्क की तकमील थी ये कि प्यारे नबी का सारा घराना जो है वो इश्क और रज़ाए इलाही के अंदर इतना महव था कि दुनिया का कोई दुख, दुनिया का कोई डर, यजीदी लश्कर का कोई खौफ उनके दिल में नहीं था। अगर उनके दिल में कुछ ख्वाहिश थी तो ये थी कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। ये तकमील इश्क था। ये तकमील इश्क की सबसे अरूज पर जो पहुंची हुई मिसाल है, तकमील की जो आखिरी मिसाल है ये वो थी। और क़यामत तक ये मिसाल, इश्क की ये मिसाल जो है ये हमारे लिए मेयार होगी। ये इश्क के लिए मेयार है। रज़ाए इलाही के लिए जालिम के सामने गर टकराना है, जालिम के सामने खड़ा होना है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। और रज़ाए इलाही के लिए सब्र व इस्तिकामत अगर ख़ुद में पैदा करनी है तो करबला जो है वो मेयार है। करबला जो है हिम्मत, जुर्रत, सब्र, रज़ाए इलाही के लिए सबसे तकमील शुदा और सबसे बेहतरीन मिसाल है। हज़रत इमाम हुसैन के घराने का बच्चा बच्चा इश्क और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है कि क़यामत तक इनके तज़किरे रहेंगे। तो शायर कहता है, सजदे में सर, गले पे खंजर और 3 दिन की प्यास। सजदे में सर, गले पे खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न हुई अदा करबला के बाद।